Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Michelle Hendra yang dipanggil juga dengan Michi Mumu. And I would like to apologize for today because yesterday actually aku baru aja dari emergency room. Karena tiba-tiba kayak muka aku bengkak gitu loh di bagian sini sama di bagian sini. But I think today itu udah agak mendingan karena kalian semua kan belakangan ini sering banget nge-request, Kak Michi mau dong paranormal experience and everything. Sebenarnya ya jujur I'm not lying, but I have a lot, like really a lot of like ghost stories. And aku coba untuk nggak terlalu cut banyak videonya karena takutnya nanti nggak jelas jadinya. It started with my brother first. So I remember that time it was like almost 15 years. There was a wedding waktu itu di Palembang karena kan keluarga besar aku dari Palembang. Terus we actually stayed at Novotel di sana. Kalau orang-orang Palembang tahu Novotel di sana itu lumayan angker banget gitu loh karena if you know the hotel itself, in the middle of the hotel there is this like really one big tree that actually nggak pernah bisa dipotong. Jadi every time people try to potong dari zaman dulu tuh pasti kayak makan korban gitu loh. So akhirnya Novotel memutuskan untuk ya udah biarin aja di situ gitu loh. But itu cuma kayak pengasih doang kenapa Novotel di Palembang itu angker. Kita kan nginep di sana, siap-siap wedding karena weddingnya nggak salah besoknya. But at night kita kan masih kecil jadi biasa tidur kan sekamar, kita berlima, aku with my two younger brothers and my parents. The next morning my youngest brother Dylan itu kayak ketakutan banget, like he started to talk about, Mom, Dad, you know what, last night I think I saw something, dia bilang gitu. Jadi anggapannya kalau misalkan kita tidur gitu, kita tidur berlima, suddenly Dylan tuh woke up in the middle of the night. Terus when he was opening his eyes, terus katanya tiba-tiba he saw 3 humans lagi di kamar tuh selain kita berlima. Terus kita yang pertama kali dengar langsung kayak, what the hell is going on gitu kan. Terus kayak dia bilang satu, there is this one guy actually just like standing next to my dad's bed. Terus kayak ngeliatin dia gitu, diem doang. And then there is this one other thing that is actually quite scary. Dia bilang itu cuma leher kepala doang, itu cowok juga. He was just looking at my dad as well. And the other ghost, I think she said it was a girl dengan rambut panjang, terus lagi kayak baca-baca majalah gitu di dalam kamar. I mean my brother try, karena aku masih kecil juga kan, nanti my brother waktu masih SD atau gimana, jadi dia nggak gitu takut, dia cuma kaget. And then every time he close his eyes and like try to open it again, it's still there. To some point the ghost, the only face ghost actually look at him. And my brother lucu banget storynya. Jadi dia bilang sih dia tuh senyum ke ghostnya dan ghostnya senyum balik. Kalau aku sih kayaknya mungkin udah teriak-teriak kali, tapi mungkin kan dia masih kecil. But my story didn't actually start right there. Ini kayak bakal ceritanya panjang banget, jadi mungkin bakal ada yang kedua sih. Kalau my story itu mulainya dari aku inget banget, aku tuh juga lagi, aku lupa itu SD atau SMP, kayaknya SMP 1 atau something atau SD kelas 6 lah ya gitu ya. I went to Puncak waktu itu, kayak biasa lah family trip together with all my cousins, with all my brothers. It's a whole big family holiday trip. We arrived there quite late because the traffic was crazy, and I think we arrived there like around like 1 or 2 a.m. in the morning. I was holding my pillow gitu loh in my pajamas, and suddenly somebody kayak tarik my celana, kayak you can actually feel kayak keturun dikit gitu. And I was like ngadep ke belakang, and no one was there, and all my cousins itu lagi di depan gitu loh, kan di belakang itu cuma ada jendela doang. And I was like shit, but I was like quite young lah, aku juga mikirnya mungkin apalah gitu kan. And then I still stay there gitu. Terus tiba-tiba sekali lagi, you know, when celana, kayak bilang celana gitu kan ya, terus kayak ditarik gitu belakangnya tuh cetek gitu loh, cetek sekali. Terus I was like damn, what happened? Tapi that time I didn't really tell my parents. Mungkin kayak hal-hal kecil kayak gitu, jadi aku gak langsung lihat dari awal. Pertama cuma ngerasain, and the next one I think I hear things, and then to the point akhirnya baru kadang-kadang bisa lihat. I'm not the type of person yang 24 jam bisa lihat sih. Kalau itu gue juga bisa gila sih. Kalau kalian lihat Snapchat aku mungkin kemarin udah lihat, waktu itu my dad lagi keluar kota buat kerja gitu kan, so I stay with my mom. It was the first time I actually watch dunia lain. It's quite scary though. I mean ya mungkin nggak tahu bener atau enggak, cuman it was quite scary for a girl like me. I was like only like junior high school, second grade or something. Terus kita akhirnya tidur. And then I know like a couple of you don't really
believe in like body paralysis and everything. Pada bilang tuh ada scientificnya lah, ada yang bilang kayak your brain is actually awake, your body is not. Well, I do believe mungkin nih kayak gitu juga, but maybe what makes it different with me is that actually when I feel the body paralyzing thing, sometimes I hear voices, sometimes I can still open my eyes and like see the world a different way than it's supposed to be, and kadang-kadang the worst part is like it's hard to breathe, and sometimes it burns, and sometimes it's just like you feel like you're choked, like kayak lagi dicekik gitu loh, kayak ditekan-tekan ke dalam ranjang, and that's I think my body paralysis is a bit different than other people. Cuman that day waktu abis aku bantuan dundalan itu, it was actually my first time ever buat ngalamin yang namanya body paralysis. I didn't know it back then, but my mom after that kasih aku itu mungkin kata kalau orang Jawa atau orang mana ngomongnya tindian gitu kan. Ini mami aku ceritanya besoknya, soalnya aku tidur waktu itu kan. She said that I was shaking so hard, jadi badan aku tuh kayak gemeteran kenceng banget sampai mami aku bisa bangun. And then mama kan bisa orang tuh kayak kenapa sih gitu kan. And aku tidur di sebelah kanan, mami di sebelah kiri. Jadi kayak mami bilang kayak she was like in a state of shock for like 2 or 3 seconds, and she couldn't do nothing because of what? Actually my face, actually waktu itu mata aku tuh melotot gede banget. Udah gitu lidah aku tuh katanya nggak jalur keluar. Sebenarnya aku gemeteran, so mama thought I was like kesurupan or something, and then she prayed and then asked me to sleep, like Michelle sleep. Yeah, it was quite scary. Tapi kalau aku kan nggak nyadar ya, jadi buat aku sih nggak gitu seram. Cuma mungkin juga ini kata mami kemungkinan besar juga aku lebih sensitif gitu karena since I was young, since I was like year 3 or 2 gitu, aku sering sleepwalking. And if I sleepwalk, kalau aku lagi tidur di jalan, itu aku bisa pengen keluar dari rumah, mau buka gagang kunci, tapi untungnya aku nggak gagang kunci sih. Kalau aku mungkin udah kabur kemana nggak tahu. And aku remember, I wouldn't lie to you. You can actually ask my parents. Mungkin nanti next time aku kalau misalkan ada paranormal experience lagi, kalau kalian suka, aku bakal ceritanya bareng sama mami. Jadi dulu setiap hari Kamis malam aku selalu mandi kembang. Jadi kayak mandi kembang karena my parents takut, maksudnya kayak ya kepercayaan gitu sih, mandi kembang katanya biar wangi, jadi kayak nggak ada yang gangguin lagi gitu loh. Mungkin masa-masa paling intens itu adalah ketika aku di SMP sih sebenarnya, sama SMA awal-awal lah, SMP akhir udah nggak gitu lagi. Up to all di Melbourne aku masih suka lihat, tapi kayak belakangan makin jarang sih. Terus oke deh, satu lagi yang terakhir deh buat kalian sebelum aku tutup ini, karena aku nggak mau dong sharing semuanya jadi satu, harus ada lagi dong. Jadi waktu itu it was a Chinese New Year, I think it's around 5 years ago or something. Since the morning I feel really weak, I feel really cold, and I know something was actually like nearby gue gitu loh. Terus but I just let it go and everything. Terus abis itu kan aku pergi ke, karena biasa kalau misalkan Chinese New Year celebration you go to like elders, family, relatives gitu-gitu kan. Jadi my grandpa's sister lah, jadi my grandma lah hitungannya. Jadi grandma itu dulu sempat punya anak dan keguguran. Cuman emang mereka juga lumayan superstitious, dan mereka sangat religious loh, jangan salah, mereka tapi superstitious juga. To the point there was once waktu mereka mau pindah rumah yang lama sampai ke Tangerang itu, dia nanya ke roh anaknya itu ceritanya, karena mereka believe that the spirit of their son that is actually my uncle itu masih di sana. Jadi diajakin pindah bareng, dan waktu pindah ke Tangerang juga emang ada kejadian beberapa yang bilang ada anak kecil, ada yang bilang anak cowok gitu-gitu. So I actually slept at like their daughter's bedroom karena my auntie is actually living in Seattle. Tidur di sana, and it was one of the worst tindian ever. It burns like crazy. Aku berasanya tuh kayak gemeteran, udah gitu kayak aku di dalam, and I can actually see my spirit was actually being chased by this little boy with like really sharp teeth. Jadi ada anak kecil yang lagi teriak-teriak gitu ngejar gue dengan gigi yang tajam, dan kayak serem banget, and everything was so green, everything was like, I was actually kayak dalam cerita tuh aku lagi lari, terus kayak larinya tuh juga dengan kaki yang gak pakai sepatu dan segala macam. I was so scared, I was so choked, I cannot breathe, I cried. So waktu aku keluar dari kamar itu karena aku ketakutan, I ran to my mom actually and hold her hand, and she was like, Michelle, why is your body so cold? And my face itu kayak pale kayak ghost. I was sweating like crazy, walaupun kamarnya itu dingin banget. Terus keringet dingin, bibir aku putih hampir biru, terus pucet, terus kayak lemes banget.
this is the story why aku tahu mereka tuh dulu punya anak kecil, punya anak yang keguguran. Aku bilang juga sih ke opocing aku bilang kayak iya tadi ketindian lagi. It's quite scary karena aku dikejar sama anak cowok. Aku bilang, opocing nanya, ciri-cirinya kayak gini bukan gitu kan. And then I was like, yeah. So I actually met my uncle. But maybe he was playing fun of me. Tapi aku mikirnya dia ngejar-ngejar gue karena dia mau ngapain gue kali ya. But oh well. But the ghost is another story. Jadi karena mereka quite religious, di atas itu ada chapel kecil. Which is di chapel kecil itu I was allowed to pray. The funny thing was like the moment I entered the small chapel, I don't know why, suddenly I cried. Kayak air matanya tuh keluar yang kayak crazy. You can ask every of my family yang ada di sana, semuanya kayak tahu gitu. Aku nangis yang kayak banyak banget air matanya, tapi nggak tahu kenapa. And then I was sitting there and I pray. I don't know why my body feels so heavy, my head feels so heavy. When I pray, suddenly tiba-tiba kepala aku tuh jadi di sini gitu, terus kayak udah banjir air mata dan segala macam. Terus didoain juga sama semuanya segala macam. Cuman it doesn't really get better. I still masih lemes-lemes gitu. And that's why the next day actually my parents sama my opocing itu ajak aku untuk pergi ke satu gereja ada di daerah Tangerang situ, atau di Pik ya, aku lupa namanya. Dokter Romo itu juga terkenal karena dia dulu pernah bilang soal kayak astral projections and he knows a lot about that. Jadi kayak pas aku konsultasi sama Romo bilang, iya kamu dari the moment you walk in here, I already know that you possess something that normal people don't have. Terus kayak aku bilang, oh really? Dia bilang pertama, do you wanna keep it or do you want me to like close your eyes, kayak ditutup gitu lah mata batinnya. But I was like, I feel like it's a blessing for me. I don't know, mungkin next in the future maybe I will need it or something. And I was like, no, it's okay, but just help me to control it. Terus dia juga bilang, your soul, karena waktu itu kan aku masih muda kan, your soul is not ready yet, but the ghost actually appears in front of you. And I know that, dia bilang setiap makhluk yang tuh muncul di depan kamu itu ada maunya lah gitu kan. Jadi pertama aku dibilang disuruh ngajak ngobrol mereka kalau misalkan mereka muncul di depan aku. Tapi aku takut lah ya, tapi ya I mean I'm not scared sih looking at them gitu loh. Cuman kayak untuk actually bener-bener ngajak ngobrol gitu ya serem juga sih sebenarnya, nggak sih Bo? Jadi kayak I was like, I will try ya. Terus abis itu ya udah aku didoain, aku minum air kelapa yang dianggap dengan air suci juga, diberkatin juga, karena kan air kelapa itu adalah salah satu sumber airnya sangat murni. Karena apa, dia tumbuhnya di dalam itu kan, nggak ada kontaminasi dari luar kecuali pas kamu udah buka. Jadi kayak fresh coconut water. After that I got better. Ya sampai sekarang sih belum pernah ketemu lagi. Nah, dia juga ngejelasin, aku pernah bilang aku pernah astral projection di mana aku keluar, nanti aku ceritain. Dia bilang itu bisa dilatih biar kamu bisa jalan-jalan katanya. Tapi aku nggak mau jalan-jalan, serem juga. Satu lagi, ini apa banget cerita karena ini one of the scariest juga. Waktu itu aku belum begitu bisa ngeliat, jadi aku sering banget ketindian waktu itu. Sering banget ketindian, literally sering banget ketindian karena di rumah lama aku kayak emang agak crazy sih. Jadi aku ketindian. Actually that day baru aja kayak guru aku juga cerita ke aku, kamu kalau misalkan ketindian tuh jangan mau pasrah gitu loh, kamu harus lawan sampai kamu bisa lepas, karena kalau nggak takutnya ke bawah. But that day ya maksudnya karena aku juga penasaran, karena selama ini aku selalu lawan, jadi aku pengen banget supaya kayak stay aja gitu loh. Maksudnya sampai kapan sih lo mau gangguin gue gitu loh, ya kan nggak sih, kita kan manusia dan mereka makhluk gaib, kita di dua frekuensi yang berbeda, which is kayak lu bisa gimana sih sama gue. Yaudah aku diemin dong. And it was one of my worst decision ever because aku coba tahan kan, lama-lama kayak tambah dalam, and then you start to listen to noises. Udah kayak mungkin aku bilang sih ada kayak lembaran, ada ininya kali, ada layernya. Mungkin kalau ada layer sini, kamu lihat ini one layer, aku mulai kedengeran suara kayak orang main baseball, ada bunyi kayak cing kayak bunyi orang gelas pecah. Up to this one point there is this grandma, ada nenek kayak ngomong gitu ke kuping aku yang kayak, neng mainin sama nenek. Serem banget. Oke deh guys, itu aja paranormal experience yang aku mau kasih ke kamu. Sebenarnya aku masih punya tons of them karena aku udah mengalami ini selama bertahun-tahun. Cuman kalau misalkan video ini nggak nyampe 100.000 aku nggak bakal buat lagi. Jadi kalian harus nontonin, share ke teman-teman kalian, please share dong biar seru, biar semua orang tahu. Jangan lupa juga buat comment, subscribe. I'll see you guys in the next story. Bye.